السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم إخواني التلاميذ في تصحيح التمرين الثاني الذي يتعلق بالأعداد العقدية من الجزء الأول من الأعداد العقدية لمستوى البكالوريا العلمية باستثناء العلوم الرياضية. إذن التمرين الثاني هو كالتالي: لو بلان est rapporté un repère orthonormé direct O, U, V. On considère les points A, B, C d'affixes respectivement A égale I, c'est-à-dire que A, c'est l'affixe du point A, B, qui est également racine carrée de 3 sur 2, plus 1 demi fois I, c'est l'affixe du B, et C, qui est également la racine carrée de 3 sur 2, moins 1 demi fois I, qui est l'affixe du point C. La première question, déterminer une forme trigonométrique de A, B et C. La deuxième question, placer les points A, B et C sur le repère O, U, V. Puis on pose un grand Z qui égale C moins P sur A moins P. Question A, déterminer le module de Z et l'argument de Z. Question B, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z moins I égale le module de Z plus racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi fois I. إذا دائما كما نقول ننصحكم بإنجاز التمرين قبل مشاهدة تصحيح ذلك من أجل الاستفادة. إذا نشرع في تصحيح التمرين. عطاونا un point d'Afrique يعني A, B, C et les affixes suivants. La première question, il y a déterminer la forme trigonométrique de A. Donc les formes trigonométriques. Les formes trigonométriques. بالنسبة ل A égale I، c'est-à-dire A هو 0 لا بارتي ريال تاعو هي 0 بلس I فوا 1، يعني I فوا 1 هو sinus P sur 2. Donc A égale I sinus P sur 2. La forme trigonométrique de P. B c'est moins racine carrée de 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois I, qui égale racine carrée de 3 sur 2, c'est cosinus de pi sur 6 plus 1 demi, c'est sinus pi sur 6. Mais là, il est moins cosinus pi sur 6 plus، donc ce n'est pas une forme trigonométrique. إذا شنو هو الحل؟ يعني باش نحيد هاد لو موان باش تسمى يعني فورم تريغونومتريك خصني نحيد هاد الموان، غنمشي للدائرة المثلثية السيركل تريغونومتريك. هنا هو لابسيس كيرفيلين يعني عندنا هو بي سور 6. بي سور 6 يعني هاد من لابارتي نقسمها على 3 تقريبا، بي سور 6 موان كوسينوس بي سور 6. فوالا كوسينوس دو بي سور 6 ها موان كوسينوس دو بي سور 6 مزيان، و السينوس ديال بي سور 6 هو هذا. دونك هاد لو بوان اش يكون عندي هنا بي، شحال خصني نوصل لبي؟ خصني قد هاد القوس اللي هو بي سور 6. دونك هاد البوان هاد لابسيس هو بي موان بي سور 6. دونك سي كوسينوس دو بي موان بي سور 6 plus I sinus min argument P sur 6 qui égale cosinus de 5 P sur 6 plus I sinus 5 P sur 6. Donc voilà la forme trigonométrique de P. نشوفوا la forme trigonométrique de C. عندنا C كيتساوي موان راسين كاري دو 3 سور 2.
moins 1 sur 2 fois I. مزيان كي يقع عندنا راسين كاري 3 sur 2 هي كوسينوس يعني هي موان كوسينوس بي sur 6 moins 1 sur 2 c'est sinus بي sur 6. شنو المشكل؟ عندي هنا موان هادي موان خصهم يتحيدو غنمشي تاني للدائرة المثلثية ها بي sur 6 ها بي sur 6 عندي خصنا تكون عندي موان سينوس كوسينوس وسينوس خصهم يكونو نيجاتيف الكوسينوس نيجاتيف هنا السينوس نيجاتيف هنايا دونك غادي نخدم في هاد لازون هادي فوالا دونك فوالا ها لابسيس لي عنده موان كوسينوس بي سور 6 اي موان سينوس بي سور 6 موان كوسينوس بي سور 6 شكون هذا راه هو بي بلس بي سور 6 اولا موان 5 بي سور 6 يعني كوسينوس بحال غادي دير يعني هنا بي بلس بي سور 6 اولا لابسيس كيرفيلين برانسيبال لي هو موان 5 بي سور 6 موان 5 بي سور 6 بلس بي سينوس موان 5 بي سور 6 قلنا بي بلس بي سور 6 c'est-à-dire 7 بي على 6 هاهي 7 بي على 6 مع موان 5 بي سور 6 يعني عندهم نفس يعني الأفصول من حنا كي تنقولو إذا فوالا سي غير كملاحظة يعني لي موديل ديال هاد لي نومبر كومبلكس كاملين كيتساويو واحد مباشرة عندي كوسينوس زائد اي سينوس كوسينوس او كاري بلس سينوس او كاري يعني هي Voilà la première question. Pour la deuxième question, Galina, placer les points. Placer les points. Le placement du point. Les points A, B et C. Alors, on va faire O, U, V. Normalement. Je vais placer le point A. A dans l'axe I. L'axe des imaginaires, l'axe des réels. Donc voilà, I dans le point A. Le 0 plus 1 fois I. L'argument est réel P sur 2. Je veux le point B. Le point B. Nous allons placer le point B. عندها في الارجيمون ديالها 5 بي سور 6 5 بي سور 6 يعني التال تقريبا بي سور 6 تقريبا والو موديل هو واحد يعني الموديل هو واحد من الثاني قد فوالا بي لو بوان بي دافيكس بي اونغل هي هادي اللي عندها 5 بي على 6 بالنسبة لبوان سي عندها موان 5 بي سور 6 أولا 7 بي على 6 اللي هي 6 بي على 6 7 بي على 6 سي هنا قلنا موان 5 بي سور 6 موان 5 بي سور 6 يعني الموديل هو واحد يعني بمعنى أن أو بي تساوي أو سي تساوي واحد تساوي الموديل ديال ولا لا نورم ديال إي لا نورم ديال في أنا نشوفو لابارتي الثانية من السؤال الثاني قالك أسيدي أون بوز صافا أون بوز واحد كرون زي كيغال سي موان بي سور أ موان بي لا كيستيون هي مو ديتيرميني لو موديل دو زد
le module de Z. Z est écrit sous forme Z1 sur Z2. Donc, le module de Z, c'est le module de Z1 sur le module de Z2. On va écrire le module de C moins B sur le module de A moins B, qui est égal. Le module de C moins B, C moins B, C moins racine carrée de 3 sur 2, moins 1 sur 2 fois I, moins B. B moins, moins et plus racine carrée de 3 sur 2, moins 1 sur 2 fois I. Sur le module de A, il y a I, moins B. Bien, on va plus racine carrée de 3 sur 2, moins 1 sur 2 fois I. Donc, le module de Z égale, on dit simplifier, on dit moins 1 demi I, moins 1 demi I, il y a le module de moins I. Sur, on dit racine carrée de 3 sur 2 plus 1 sur 2 fois I, qui égale le module de I, c'est 1. هذا راه كوسينوس وهذا راه سينوس. دونك لو موديل ديال هذا هي واحد. دونك لو موديل دو كرون زد هو 1. واحد الملاحظة فاش تنقل الفورم الجبري ديال واحد لو كومبلكس مكتوبة على شكل كوسينوس بلوس ولا موان أو سينوس هنا راه مباشرة الموديل ديالو هو واحد بلا نبقى نحسب الراسين كاري ديال لابارتي ريال أو كاري بلوس لابارتي إيماجينير أو كاري. عندي كوسين هي كوسينوس والأول اللي يكون تا موان كوسينوس وعندي هنايا ضروري سينوس. دونك راه مباشرة الموديل ديالو هو 1. l'argument de Z. Argument de Z. Argument de Z هو اش هو argument ديال C moins B sur A moins B. Et plus de copies normalement qui égale argument ديال C moins B moins argument de A moins B. هنا مننساوش بأن l'argument de Z1 sur Z2 راه هو l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. هي لا بروبريتي اللي غادي نطبق هنايا. إذا l'argument ديال C moins B، C moins B حسبناها هي moins I هي l'argument ديالها هي moins P sur 2 moins l'argument ديال racine carrée de 3 sur 2 moins 1 demi fois I، moins 1 demi fois I. إذا يعني l'argument ديال هاد racine carrée de 3 sur 2 moins 1 sur 1 هي اش هي الكوسينوس ديال P sur 6 moins I sinus P sur 6 هي راه كوسينوس موان P sur 6 plus I sinus moins P sur 6. يعني دونك l'argument ديال A moins P هي moins P sur 6 معلومة هي plus P sur 6. وهذا عطينا الرقم هذا هو 6 نضرب هنا في 3 هي ناقص 3 زائد 1 هي moins 2 P sur 6 qui égale à moins P sur 3. Donc voilà l'argument de Z. Mais bien, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que le module de Z moins I égale le module de Z plus racine carrée de 3 sur 2 moins 1 sur 2 fois I. Donc c'est la question B. L'ensemble des points tels que les points normalement M d'affixe Z tels que
le module de z moins i égale le module de z plus racine carrée de 3 sur 2 moins 1 sur 2 fois i. Bon, donc z est un complexe, donc soit on pose z égale x مثلا plus iy avec x et y sont de nombres réels. إذن le module de z moins i égale le module de z plus racine carrée de 3 sur 2 moins 1 sur 2 fois i équivalent au module de x plus i facteur y moins z يعني moins i égale le module de la partie réelle x plus racine carrée de 3 sur 2 plus i fois y moins z. لكل شيء لأن لي موديل نورمال بوزيتيف دونك باش نسهل علينا المسائل غادي نرفعه اون كاري. إذا هادشي إيكيفالون دونك لو موديل ديال هذا اون كاري هي لا بارتي ريال اون كاري بلوس لا بارتي إيماجينير اون كاري كيقال لا بارتي ريال عاوتاني اون كاري بلوس لا بارتي إيماجينير اون كاري كي دابا غادي نديفلوبي غادي نحصل على اكس اون كاري بلوس y اون كاري موان 2 فوا y بلوس 1 إيكال x اون كاري بلوس racine carrée de 3 فوا x بلوس 3 sur 4 بلوس نديفلوبي تاني هادي y اون كاري موان y plus 1 sur 4. Donc, je peux simplifier, on dirait x au carré, y au carré. On dit 3 sur 4 plus 1 sur 4, ça fait 1. Donc, 1 va simplifier mais 1. Je n'aurai pas لنا moins 2y, je vais dire y, moins y. زيد moins racine carrée de 3 fois x égale 0. C'est-à-dire que y plus racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 fois x égale à 0. Donc, علاش حصلنا على معادلة مستقيم. إذا غادي نقولو بأن l'ensemble des points M d'X Z est une droite, نسميها delta d'équation y plus racine carrée de 3 x égale 0 bien y égale moins racine carrée de 3 fois x. Donc voilà le deuxième exercice. Donc pour le troisième exercice اللي باغي يخدمو غادي يقبل التصحيح ديالو ها هو exercice 3 soit un nombre complexe z et un point m de coordonnées x y image de z on pose grand z égale 2 fois le module de z au carré plus z bar moins i sur 8. La première question détermine la partie réelle et la partie imaginaire de z. Deuxième question détermine l'ensemble des points M tels que Z soit réel. La troisième question pour que Z soit imaginaire pur. La dernière question on déduire l'ensemble des points pour que l'on ait l'argument de Z égale à moins P sur 2. اللي باغي يخدمو يعني قبل التصحيح ديالو أحسن. شكرا إلى فيديو قادم إن شاء الله.